Hola, hola a todas. ¿Cómo están el día de hoy? Hello. Thank you so much, Buywith and Walmart, for having me here once again. And thank you all for being here with me. Gracias a todas las que están conmigo hoy. Y gracias a Walmart y a Buywith por estar aquí otra clase con ustedes. Vamos a empezar. Bueno, primero les quiero más o menos dejar saber qué es lo que van a aprender hoy. First, I want to tell you what you will be learning today. So, I will be teaching you how to skin prep. Right now, I'm only going to use two products, demonstrating, but I will be talking to you what you must do or how you must clean your face before doing or applying anything on your skin for a better application. Okay, so you always want to start off with a good cleanser. Okay, I will show you right now which one is the one I like. I like the one from Neutrogena. And this is the one I like. It's really good. And what I like it is that it's a very ultra gentle daily cleanser. Okay, so you can use this for an everyday use, and it's super gentle on your skin. It'll leave your skin fresh, and you won't feel it dry. Siempre es bueno empezar con un hidratante, hidratante no, que te limpies la cara con un buen limpiador facial. A mí últimamente me está gustando esta de Neutrógena, que es súper liviana, si tienes la piel súper sensible. Este te va a funcionar buenísimo porque de verdad que no te va a dejar la piel seca ni nada. Entonces, este me gusta mucho. También hay otro que me gusta, déjenme ver. Ok, un segundito. Ok, el otro que también me encanta es el de Cetaphil. El de Cetaphil es un clásico. Yo de verdad que si ustedes pueden comprarse entre este y el pasado, el Cetaphil viene siendo mi favorito, es extremadamente bueno. No importa si ustedes ya se van, vamos a suponer que ustedes se bañaron, pero salieron a la calle a hacer diligencias. Si ustedes salieron a la calle a hacer diligencias, es muy importante de que ustedes al llegar a casa, ustedes se laven el rostro, se quiten el protector solar que ya se hayan aplicado antes, pero es muy importante que se quiten todo porque a la hora de salir el polvo, las impurezas, la polución en el aire, todo eso nuestra piel lo absorbe. Y nosotros al ponerle maquillaje encima de todo lo que ya salimos al mundo, va a hacer que nuestra cara se empiece a sacar breakouts o el maquillaje no quede tan perfecto. Entonces, por eso siempre es importante, antes de maquillarte, limpiarte la cara con un buen limpiador facial. ¿Ok? Es extremadamente importante. Yo me acabo literal de bañar y yo dije, bueno, voy a utilizar mis productos y lo que normalmente hago yo soy muy perezosa a la hora del skincare. Believe it or not, I'm super, super lazy with skincare, okay? So what I like to do is that I'll have all my skincare in my shower, and every time I take a shower, all my moisturizers, no, I'm sorry, all my cleansers, my microdermabrasions, all my exfoliators, I have them all in my shower. And I will do all of my face routine or my skincare routine inside the shower. I literally just took the shower and I did all my skincare routine inside the shower. I used, this one is the one that I used today. Este es el que utilicé hoy, no el pasado, este. El Cetaphil es uno que yo les digo que lo estoy utilizando. I've been using this cleanser, I think, for approximately since my first baby was born, since Camila was born, and she's 5. So I've been using it for 5 years. It's amazing. You can never go wrong with Cetaphil. Okay. Ahora, después del limpiador facial y ya estemos listas para sentarnos a maquillar, siempre nos vamos a limpiar la cara con un agua micelar. ¿Ok? Yo tengo una muy en particular que me gusta y no me gusta otras. Esta es la que me gusta. Ok, ¿qué pasa? Ok, so after you're done with your skin prep, skin cleansers, you haven't applied no moisturizers yet, okay? You always have to go with a micellar cleansing water. Always.
also, if you're working with customers, okay, you must clean their face and remove any product they have on. So let's say you have your customer right in front of you and you have to take out, or they have any moisturizer. You don't know if their moisturizer is going to be compatible with the products that you'll be using. Let's say that her moisturizer is water based, but your foundation is oil based. So when you mix water with oil, it will separate. So if it separates, then you're not gonna have a good makeup applications. You're gonna be able to see patches, ¿ok? Entonces lo que estoy diciendo es que es muy importante tener un agua micelar a la hora de limpiarte el rostro. ¿Por qué? Porque vamos a suponer si tienes a tu cliente al frente y ella ya se aplicó todos los productos de ella de limpieza facial. Vamos a suponer que hay un producto que no es compatible con tus productos. Por ejemplo, si la crema que ella utilizó es a base de agua, pero tus bases son a base de aceite, ¿qué pasa cuando mezclas el agua y el aceite? El aceite se separan. Entonces, eso es lo que le va a pasar en el rostro y se van a empezar a ver parches en la cara. Por eso siempre es importante limpiar el rostro con agua micelar. A mí me gusta el micelar de rosas éster común y corriente, el rosado, ¿ok? Para limpiar el rostro antes del maquillaje, ¿ok? Para limpiar el rostro antes del maquillaje, más no como desmaquillante. Para desmaquillante, este en particular no funciona tan bien como el de la misma marca, pero el azul. Now, if you want to do it for a skin makeup removal, okay, this is the one I recommend, not the pink one. The pink one, it's only like to cleanse your face before makeup applications. But now, let's say you want to take off your makeup. This is honestly the best makeup remover ever. My mom uses this one that I absolutely hate. I cannot mention it, but it is horrible. And I told Mom, what are you doing? Like, you're spending all of this money on a cleanser when you have this one and it's absolutely amazing. And she's been using it, I think, for a month now. And wow, she loves it. De verdad que este es el que yo recomiendo. Si se quieren quitar el maquillaje, así sea prueba de agua, si hicieron un smokey eye negro, este es el que les va a ayudar. All right, so now we are ready to start applying and to start doing our skin. Okay, so today we are only doing skin. Hoy solamente vamos a hacer piel. The first product that we must do after cleansing our face with micellar water, I already cleansed mine with micellar water. We're going to use a moisturizer. I'm using this one from L'Oreal. It is the L'Oreal, I'm sorry, that was a hiccup. Collagen. All right, this is the one I'm using today. Este es el hidratante que estoy utilizando hoy, ¿ok? Mírenlo acá. Y este me gusta porque de verdad que me deja la piel súper bien hidratada y el maquillaje hace que de verdad se vea espectacular. Puedes utilizar esta crema para el día o para la noche. You can use this cream for day and night, and this will make your skin look absolutely stunning, okay? This is, I believe, for all skin types, okay? Yeah, this one's for all skin types. So we're going to apply it in all of our skin, okay? The only place that I don't like to apply it is on my eyelids. That's the only place that I do not like to apply. Then whatever I have left, I put it on the palm of my hands. I massage it on my hands, and then I start massaging everything up. Why do I massage everything up? Because we want to fight gravity. What do you mean we want to fight gravity? Well, years and time goes by, and we don't have a rewind button. So we start getting older every single day. Every single day we start getting older. So therefore, if we push everything down, then our skin is going to start getting down. Therefore, go everything up, and you'll kind of like feel like if you were having a facelift. Obviously, we're not having a facelift, but amazing. Esta es una crema de colágeno y esto sí va después del agua micelar. También se pueden aplicar tónico antes del agua micelar o después del agua micelar si les gusta usar tónico. Después del agua micelar, perdónenme. Ok. Aquí ya tengo la crema lista.
ya me apliqué la crema. Normalmente siempre espero, usually after applying my moisturizer, I don't know if I was saying this in English, if I already said it, but we have to fight gravity, so we have to put everything up because we don't want our skin to feel down. Siempre movimientos hacia arriba para combatir la gravedad y no hacer que nuestra piel después se caiga a medida de los años, lastimosamente. Tiempo va aumentando, no tenemos un botón para poder irnos para atrás y que nuestra piel se vea como bebé todos los días. Así que siempre, a la hora de aplicarse las cremas, siempre hacia arriba. ¿Ok? Así. Y esperan aproximadamente 1 minuto antes de aplicarse el siguiente producto. Then, after applying your moisturizer, let it be at least one, en orden sería limpiador, agua micelar, tónico, crema hidratante. Exactamente, exactly, Jimena. So it would be cleanser, Micellar water. You can use the tonic right after, and then you're hydrating. You can also use serums if you would like, but that's already too much. I would do that for night to go to bed. But for makeup, really only you need is micellar water and a good, really good moisturizer. As long as you have a good moisturizer, the makeup will last a long time. Ahora, después de utilizar limpiador, agua micelar, tónico y crema hidratante, pueden aplicar también un serum. ¿Ok? Siempre se deben aplicar los productos de lo más ligero a lo más pesado. Por ejemplo, la crema ya es muy pesada comparado con un serum. Te lo tendrías que aplicar después del tónico, pero eso ya más que todo haría serum y después la crema, más que todo para irme a dormir. No lo haría para antes del maquillaje, ya es demasiado producto. Si ustedes aplican un buen hidratante en el rostro antes del maquillaje, con un buen hidratante y la limpieza antes del maquillaje, es más que suficiente, más que suficiente. So after waiting for 1 minute, after having your skin, your moisturizer, we're gonna go with primer. I've been using this one for the past lives. I love this one. He estado utilizando este hidratante últimamente para todos los lives con Walmart porque de verdad que este hidratante es el que más me gusta de farmacia, de Walmart, me encanta. Llevo utilizándolo mucho tiempo, de la verdad. Master Prime. Okay. Oh, here it is, the first one. Este es para piel seca, ¿ok? De normal a seca. Esto es lo que te va a ayudar, es que te va a dar una apariencia más hidratada, pero también va a hacer que el rostro se te vea smooth, se te vea suavecito, hermosísimo, ¿ok? Entonces, this one is the one I've been using for the past lives. I absolutely love it. I've been using it for a long time, even before the lives. I really like it. This is for dry skin, and I absolutely adore it. Okay, it's right here. And then we're going to apply it on our skin. Make sure you apply it on your nose. Nose are the first place where the makeup usually goes away. So make sure you apply it on your nose. Okay, there you go. Aquí ya aplicamos el hidratante. Hoy tienen un código de descuento. Today you have a discount code that will be popping up somewhere around the skin, somewhere around the screen right now, so you can know that today that you could use and save extra money until tomorrow. Okay, it's right there. It's Seesaw 511. Tienen un código de descuento que es Seesaw 511. Hoy eso le está apareciendo en la pantalla en este momento para ahorrarse dinerito en su compra. ¿Ok? Y si es de piel grasa, este mismo lo tienen, pero tienen este de acá. Este sería el que es para piel grasa. ¿Ok? Este que les estoy mostrando. Ok. Ahora, ya tengo lo que es la piel lista. Ya nos preparamos la piel. Ya hicimos el skincare. We're done with skin prepping, okay? So right now, what we are going to do is we're going to go on with our next thing. Now, right now, you think, okay, let's jump in with foundation. No, we're not jumping with foundation yet.
we're actually going to jump with concealer. Yes, concealer. Ahora ustedes dirán como que, bueno, como ya terminamos la piel, vamos a utilizar base. No. ¿Qué vamos a usar? No vamos a tapar las ojeras, ¿ok? Give me 1 second. Okay. We are going to use right now, okay, what we're going to use is, and what we're going to do is we're going to camouflage our dark circles. Right now, I have really bad dark circles. I haven't been sleeping. Pregnancy, let me tell you, the last trimester is, I don't think I have to even say how it is, but it's hard. And going to sleep, it's hard. Okay, so you barely start sleeping at night. So right now you can tell I have really big under eye circles. I'm going to move this here and I'm going to put the camera a little bit closer so you can get to see me better. All right there. Okay, so before the foundation, we're going to camouflage, okay? Entonces, antes de la base, vamos a camuflajear. I always like to use a concealer that it's more to the orange tones, but not one that's completely orange. Like, you know that there are some products that are specifically made to camouflage, that they come like in a red tone, orange, they have purple, green. You don't need none of that. If you want to camouflage anything that you want to camouflage, just use a darker shade. It has to be at least 2 to 3 shades darker than your skin, and to the warm tones. Always more orangey, okay? So this is the one I will be using today. I'll tell you right now the shade. It is Golden Amber. Golden Amber. Here it is. Ok, este es el color que vamos a estar utilizando para camuflajear. Hold on. My hands have a lot of moisturizer and I cannot open it. Let me. Give me 1 second. I literally cannot open it. Okay, here I opened it. Okay. Now here it is. I'm going to apply it on my hand. I'm not going to apply it directly, especially if you're working on clients. Never apply it directly, okay? You want to grab your brush. We're going to grab this is a Real Techniques brush. At the end of the live, I will be talking to you about the brushes that I'll be using today. Al final de la clase, les voy a mostrar todas las brochas que voy a estar utilizando, pero todas las brochas que voy a estar utilizando, absolutamente todas, las encuentras en Walmart a un súper, hiper, mega precio. Y estas brochas son mis favoritas, honestamente, de farmacia. No hay unas que no hay brochas que se comparen con estas de farmacia, honestamente. Las mejores. Okay. I'm going to grab, and now with this, I'm going to start applying it only on my dark circles, okay? Only on my dark circles or wherever I want to camouflage, okay? So my dark circle literally comes all the way to my eye. I don't know if you can tell, but my eyes are really dark right now. I'm going to lower this. Look. Oh my God. Lighting also, it's a plus. Look at the lighting right now. And now you can literally tell the dark circle goes around my eye. Okay. So I do apply this concealer on my eyelid as well, because I do not want for my eye to look dark. And if you don't do this process, and if you have really dark dark circles, okay, then this area is going to look gray. Si no se hacen esto y tienen las ojeras muy marcadas, ¿qué va a pasar? Que cuando apliquen el corrector, esta zona se va a ver grisácea. Look, right now I look like a panda. That's exactly what we want to do. We want to look like pandas. Okay, I'm going to apply a little bit more on my hand. And I'm going to apply on this area again. Now with this, usually concealers, you highlight all the way down here, but you're only going to apply it
where the dark circle is, ¿ok? Solamente lo van a aplicar donde está la ojera, ¿ok? No lo vayan a aplicar más abajo. Y arriba en el párpado lo estoy aplicando porque tengo los párpados súper oscuros. Y si no hago esto, y vamos a suponer que voy a utilizar tonos de sombras muy claritos, lo que va a pasar es que esta zona se va a ver grisácea. Entonces, si no camuflajeo bien y no aplico un producto que me vaya a ayudar a disimular esa ojera, entonces se va a ver grisáceo toda esta zona. Ok. Y asegúrense de hacer esto antes de la base. Do this before foundation. Now, let's say you have rosacea or you have a little pimple that you want to conceal. So I have a little bit of rosacea around my nose right here. So if you want to cover that up, you can do it and apply whatever's left on your brush and apply it wherever you have rosacea. Okay, or a dark circle, or any, let's say if you have dark spots on your face, if you have a big dark spot, put it all over the dark spot, only where the dark spot is, and that's it. And now do not blend really good, okay? Only just apply it around the area and only blend the sides. But you don't want to blend exactly where it is because you don't want to remove the product. No vayan a aplicar, después de aplicarlo, no traten de difuminarlo. Porque si empiezas a difuminarlo, ¿cuál es el punto de camuflajear? Más bien tenemos es que aplicar bien el producto y solamente se difumina los bordes, ¿ok? Esto les va a ayudar para tapar las manchas también. Si tienen una mancha muy marcada, ustedes se aplican eso en la mancha, pero solamente en la mancha. Y difuminan los bordes, pero no difuminan en donde está centrado más la mancha. Si tienen una pepita, igual. Tengan en cuenta que si tienen una pepa, un granito que les haya salido y ustedes se apellizcaron, al ustedes pellizcarse, lo dañaron. ¿Por qué? Porque después de que ustedes se pellizcan la cara, siempre sale como un líquido y ese líquido se pone como una costra. Las costras es piel muerta, no absorbe producto. No hay forma de tapar una costra. Si tienen costras, las costras no se tapan. No hay forma. Se va a ver como si fuera literal piel muerta con color ahí como pálido. No hay forma. Entonces, si tienen una pepa y saben que van a salir esa noche, no se la jurungueen, no se la toquen, tápenla y ya. Y si quieren en la noche al llegar a la casa, se la aprietan. En verdad no lo deberían hacer punto y final, pero ¿quién soy yo para decirles cuando yo lo hago? So, you cannot, if you have a pimple, do not squish it or try to remove it if you're going to do your makeup. Because once you start doing your makeup, okay, when you have that pimple is going to start taking out like a little liquid, and that liquid is going to form into dry skin. And that dry skin does not absorb product. So you will literally see the scab with makeup and just the scab looking all pale. So if you want to pop a pimple, do it after your event. Don't do it before because makeup will actually make the scab look even more. So do not touch it. Ok. Vamos a irnos ahora sí con la piel. Vamos a trabajar un poquito más rápido. Ok, tenemos mi base favorita, que la vez pasada les estaba hablando que esta es la que me encanta. Si estuvieron en mi clase pasada, que esta es la que me gusta para la piel normal a grasa, y esta es la que me gusta para piel normal a seca. Si te gusta más un acabado como luminoso, les recomiendo esta, que es la Dewy Smooth. Y si te gusta más mate, la Matte and Poreless. Aquí les voy a mostrar. Fit Me, hold on. Fit Me Foundation. Ok. Entonces, today I'll be using the Dewy Smooth in the shade 118 light beige. And make sure always, whatever foundation you're using, you must shake it, okay? Siempre deben agitar bien la base antes de aplicarla. La vamos a aplicar en la mano.
¿ok? Esta es súper líquida, así que créanme que un poquito va a ser más que suficiente. Y vamos a ir con esta brocha, que como les dije anteriormente, las brochas las voy a estar mostrando al final de la clase. I am going to apply it on my hand, and then I'm going to apply it directly on my skin, okay? I do not like to go with the brush and apply it directly. I like to first apply it on my skin, and after, I like to go in with my brush and start pressing it in. I do not go like this, okay? Especially if you are covering something and you have something underneath. Let's say you did this right here because you had a pimple. If you go like this, you're going to move whatever product it was underneath and you're going to remove that coverage. So you actually have to press, okay? Si tienen una pepita abajo que están tratando de camuflajear y ustedes mueven la brocha o la difuminan de esta manera, lo que va a pasar es que van a quitar el producto que aplicaron abajo y no les va, o sea, se les va a volver a ver la mancha. Es muy importante que presionen el producto. Press, 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 press. Okay? Press, press, press. Your ear goes to the party as well. And if you have a ponytail or a bow like me, do it behind your neck as well. Yes, the tone is 118. It's the one that you can see right here on your screen. Okay, like that. So I'm going to go on my forehead. I will leave my nose for last. On my forehead. I also like to apply it on my eyebrow as well. On my eyebrow, I do move it like that, but I like to dab and press onto the skin. Just like this. Okay. Just like that. Okay. And this one, oh, also where we do smudge is right here, okay? On the neck. From the neck down, definitely smudge. Okay, let me grab a little bit more. Ooh, not too much. Okay. Now on this side, I'm going to show you a demonstration with the e.l.f. sponge. I will put it, the link, I will show you right now at the end. But I will do one side with brush and one side with sponge. Ok, voy a hacer un lado con esponjita y un lado con brocha. Ahora, si quieres más cobertura, siempre va a ser más cobertura con la brocha. Si quieres un acabado, vamos a decir que un poco más ligero, siempre con la esponja. Sin embargo, después de irme con la brocha, a mí me gusta pasar la esponjita como por si quedaron algunas marquitas de la brocha, la esponjita me va a ayudar a disimular o poder difuminar bien todas esas marquitas. Okay? And when you use it, you make sure it's damp. It's damp and it's not too wet. It's just damp. Okay? On my nose, just like this. And on my nose, I like to use a different brush, a smaller brush. Para la nariz me gusta utilizar una esponja, una brocha que sea mucho más pequeña. La llevo hacia acá, la llevo hacia el entrecejo y llevándolo casi al párpado móvil. On my nose, dab, 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 dab. Just like that. On all my nose. And then I like to go with my beauty sponge. Y ahora me gusta irme con la esponjita y aplicarlo y difuminarlo de esta manera. But now look, you cannot tell my rosacea. I have rosacea because it's completely camouflage. Like, you cannot even tell I have rosacea. Remember how we camouflaged here? And dabbing, do not buff. Just like that. I'm going to grab just a little bit more with the sponge. And right here. Right on top, right here. Perfect. Just like that. Sí, siempre tiene que utilizar toda la esponja. Toda la esponja la tienes que humedecer.
Tiene que estar húmeda, no muy mojada, ¿ok? Que cuando ustedes aprieten así, no caiga agua, pero que ustedes la sienten fría y que esté húmeda, ¿ok? Perfect. So whatever I have left on my skin, I am going to go with this part of the beauty sponge and apply it wherever you want a little bit more coverage, okay? It's just gonna go all over my skin, just like this. Lo que les queda, pueden ir con la esponjita. Aquí sí difuminamos arrastrando hacia abajo, dando toquecitos, 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 de esta manera. Ok. Ok. Just like this. Now, I'm going to grab just a little bit of foundation, just a little bit, and I'm going to apply it right here. Voy a agarrar un poquitico de base, un poquitico, para un poquito más de extra cobertura, y lo voy a aplicar solamente aquí. ¿Ven? Voy a ir con la esponjita y voy a difuminar dando toquecitos muy suaves por aquí arriba. Ok, perfect. Just like this. Recuerden que tienen el código de descuento para poder que lo aprovechen hoy. Comprando online pueden utilizar este código de descuento que lo tienen hasta mañana. Ok, perfecto. Ahora, vamos a irnos con el corrector ahora sí, pero para iluminar. Now we are going to go with our concealer, but this is for highlighting, okay? We're going to go with the same one, but this is the Covergirl Concealer. And this is the shade, let me see, did I grab the, yes, Golden Natural. Here it is. And I'm going to open it, and I'm going to apply it right here. Give me 1 second. Oh no! I just spilled all my water. Isn't that great? Okay. Ahora vamos a ir con el corrector, como les estaba diciendo. Y vamos a agarrar una brochita limpia. Okay, esta brochita, I have this brush. I'll show you. I have 4 of the same brushes because I love these. I love them so much, okay? Tengo 4 de la misma brocha porque me encantan. Y son todas de Walmart, okay? Voy a irme, I'm going to go with my concealer. And I'm going to apply it, dabbing. I'm going to dab on top, just like this. And I'm going to take it all the way in to my nose, but only up to here, because this will make my nose look slimmer instead of me grabbing my concealer and just doing it like this. Entonces vamos a aplicar el corrector, pero lo vamos a llevar un poquitico más adentro, ¿ok? Fíjense, si ustedes lo llevan el corrector hasta acá adentro, va a hacer que la nariz se vea más delgada. Entonces, si yo agarro y pongo corrector aquí, fíjense cómo la nariz automáticamente adelgaza, ¿ok? I'll grab a little mirror and look up when doing this. Okay, just like this. And I'm pressing, okay? Estoy presionando el producto. Presionando. No arrastrando. Muy importante que no arrastren. Fíjense como ya no tengo ojeras. Look how my dark circles went away. I am going to grab my other beauty sponge that I absolutely love. This is from e.l.f. I'll put all the tools that I'm using, just like the sponges and the brushes, at the end of the class. And I'm going to dab, 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 just like this. And take it all the way up.
camouflage around here in the nose area. And when you do this, make sure you do it very soft, okay? You don't want to take out the products that we applied before. But look at that. I have no more under eye circles. Miren, ya no tengo ojeras. Hasta que ya ustedes no vean que hay linecitas debajo, hasta ahí es donde van a difuminar. Por esta zona y hacia acá arriba. The concealer is the Covergirl. It's the one that I'm using right now. It is the Covergirl. This is the golden neutral shade. Okay, so we used for camouflaging, we used golden amber. And then I used golden natural for highlighting. Okay, just like this. And whatever is left on my beauty sponge, I will apply it on my upper lid. Y lo que le quede a la esponjita es lo que le voy a dar toquecitos a la parte superior o el corrector. Quizás aquí ya no me queda mucho, así que voy a agarrar un poquitico más y aplicarlo con la esponjita. De esta manera. Just like this. All right. So I must tell you, if you want that perfect under eye application with no lines, do not set your powder with the sponge. You can do it, it's valid, but when doing it with a brush, it's way better. We're going to use the Fit Me. We're almost done. Fit Me translucent powder, and I used the shade number 10. Vamos a utilizar translúcido en el tono número 10. Y si no quieren que tener lineecitas de expresión debajo del rostro, utilicen mejor una brocha en vez de la esponja. I'm going to submerge literally my sponge in the powder and take out any excess products. And I'm going to grab a hand mirror and I'm going to look up. I'm going to dab any lines that there were, and I'm not looking down anymore. Look, I have my brush right here, and then I'm going to press it. Okay, I'm going to press the product. I am pressing the product without looking down. Just like this. Now, in the other side, I still have product. Ahora, en el otro lado de la brocha todavía tengo producto. Vamos a mirar arriba, vamos a dar toquecitos. Y cuando ustedes vean que ya no hay líneas, ustedes van a ir con las brochas. Fíjense que no he visto abajo. Voy a tener que mirar abajo ahora porque no tenía mucho producto. Pero ya me había aplicado polvo, así que estamos bien. Entonces, miramos arriba, no vamos a mirar abajo y nos vamos a aplicar el producto presionándolo, presiónenlo. ¿Ok? Pero no arrastren, presionen solamente. Ok, presionen de esta manera. Y esto, ahora miren cómo no se ve nada de círculos negros. Ya todos, absolutamente todos, se fueron. ¿Cuál es el polvo? Chicas, si ustedes ven, si ponen la pantalla un poquito más pequeña, ustedes logran ver lo que yo estoy mostrándoles en la pantalla de Walmart. En la página de Walmart yo estoy mostrándoles literal cada producto que estoy usando. Y es el número 10. Incluso, si yo lo presiono, ustedes pueden ver que es el número 10. Ok. Y de esta manera. Ok, ahora vamos a difuminar. Muy bien. Fíjense que solamente difuminé en la zona de la ojera, ¿ok? No apliqué polvo más abajo. You saw how I only applied powder where our dark circles are, okay? And right here on our upper lid. But we haven't applied powder on our cheeks or anything anywhere else. No he aplicado producto todavía en el rostro. Vamos a irnos con el bronzer en crema, que vamos a utilizar el e.l.f. Putty Bronzer. Vamos a utilizar el e.l.f. Putty Bronzer. Este es el bronzer que vamos a estar utilizando en crema.
Y voy a irme con la misma brochita que estaba utilizando para la base. Que se me cayó. Hold on. Okay. So the same brush that I was using for foundation, we'll be using it for our bronzer, cream bronzer. And look at this. Y este lo voy a aplicar en toda la zona donde se aplica el bronceador, dando toquecitos, no arrastren. Perdón, no arrastren, no, sí van a arrastrar. Pero primero van a dar toquecitos y la única zona donde van a arrastrar va a ser aquí, bien atrás, ¿ok? De esta manera. Vamos a agarrar producto, vamos a dar primero toquecitos acá y después vamos a arrastrar, pero el arrastrado es súper suave. Y lo vamos a arrastrar solamente aquí. Ok, lo vamos a llevar un poquito más adentro y poco a poco subirlo, pero no lo vamos a subir hasta donde aplicamos el polvo. Ok, recuerden que después de polvo no se puede aplicar nada en crema, entonces por eso solamente lo voy a subir hasta esta parte. No quiero que toque absolutamente nada del polvo que aplicamos anteriormente. Sigo buscando producto. Este es de Elf y la verdad me gusta bastante. Lo voy a aplicar lo más pegado al cuero cabelludo. I'm going to apply this now as close as my hairline as possible. And then I am going to buff it in. Just like this. To mix it with my foundation. Look at that. And obviously around our jawline. Alrededor de nuestra quijada. De esta manera. Lo que me gusta hacer es going half a 50-50. So 50% of the brush touches up and 50% of the brush touches down. 50% de la brocha toca arriba y 50% de la brocha toca abajo. De esta manera. And if it's too dark, all you have to do is go with your sponge and dab, dab, dab. Si está muy oscuro, pueden ir con la esponjita y dar toquecitos. Lo que me gusta de este es que no es muy fuerte. Entonces puedes ir directo con la brocha a buscar. Hay unos que son tan fuertes que si vas y haces eso directamente, vas a quedar con unos manchones súper fuertes. Entonces con este no vas a quedar con cero manchones. Okay, so now we're going to go with the Elf Putty as well, but blush. Blush Putty. Okay. This is the one I'm using today. Este es el que vamos a estar utilizando hoy. Miren, es un color bellísimo, es extremadamente hermoso y vamos a estar utilizando la misma brocha. We're going to be using the same exact brush because it is very, very orangey. Okay, I like to first apply it on my hand to remove any excess because if not, we were going to look like this. And then whatever excess I removed, I will go with the product to my cheekbones, just like this. And then dab, 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 dab to mix the products. Look at that. Look how beautiful. Miren qué lindo. Miren qué bonito es este blush y es en crema. Es de verdad súper hermoso. Just like this. And then, con la esponjita vamos a dar toquecitos para difuminarlo muy bien y que se mezcle con ambos productos. Perfect. Just like this. Miren qué bello se ve. Just like that. Absolutely stunning. I love it. I think it looks beautiful. I just applied a little bit more because I'm a blush type of girl. Lately, I've been a blush girl. Like, if you would have asked me about blush, I like to apply also blush right here. También me gusta aplicar un poquito de blush acá arriba. If you would have asked me if I like blush, like, probably like 5 months ago, I would have told you no. But now I love it. Okay. So we're ready. We can start now going with our powders. Okay, ahora ya estamos listas y ahora podemos ir con nuestros polvos. A mí lo que me gusta hacer es que antes de aplicarme cualquier polvo, me gusta ir con un iluminador. I like the Wet n Wild highlighter. Hold on.
This is the Wet n Wild highlighter. Oh, that's why. Oh, here it is. Perfect. And I'm going to go again, and it's that same, it's this one. No, it's not that one. It's Precious Petals. Precious Petals, my absolute favorite. So when applying it, I'm going to apply it on literally my wet skin. When I say wet skin, I have not used any powders to seal my blush or my bronzer yet. Entonces, al aplicar el iluminador encima de la piel húmeda, que todavía no ha sido sellada, va a hacer que el iluminador se vea como mojado, como si ese iluminador estuviera literal saliendo de tus poros. O sea, miren esto. Miren esto, por favor. Look at that. Look at that. Okay. So if you want that wet look, wet highlighter look, make sure you apply it before applying or setting your makeup. Okay. So now we're going to go with powder to set everything. This is a True Match. I'm sorry. Yes. True Match powder. Okay. This is the shade W2. It's this one right here. En el tono W2. Okay. Y lo vamos a agarrar acá. I'm going to grab it. And I'm going to press it on my skin just to set everything, okay? You can use your translucent powder as well if you don't have a compact powder. But the compact powder will make your makeup last longer than using the translucent powder, okay? Recuerden que todos los productos que ustedes quieran agregar a su carrito, solo tienen que presionar el botón Want para agregarlo al carrito. Entonces, lo que yo les recomiendo es que para que no vayan perdiendo en qué producto he mencionado, vayan agregándolo todo al carrito. No hace falta que lo compren lo que ustedes quieran, pero así de una vez ya lo tienen todo anotado. Okay? Just like this. So make sure you hit the button Want if you want anything to be added to your cart. And now I'm going to go with an angled brush. This is the e.l.f. angled brush. And we're going to go with my favorite bronzer, which this is the Physicians Formula. Okay, here it is. This is my favorite bronzer. Like, this smells, I think I've said it all the time, every time we've done this live. But this bronzer smells like if you were at the beach, drinking a pina colada, like a bronzer, like, it smells so good. Me encanta como huele, o sea, literal huele a playa, literal. Lo vamos a aplicar y sellar el bronzer que aplicamos. Así. Aquí abajo también, we're going to start applying it. Wherever we applied the bronzer that we used, the Putty bronzer from e.l.f., but now we're going to apply it right here in between our hairline. Make sure you really go in there. You don't want to see your scalp white. Okay, just like this. And after applying the butter bronzer, we're going to go with our blush, and we are actually done with our skin. I am going to go with the Wet n Wild. Let me see if they have this one. Give me 1 second. The Milani one. Milani. Let me see. Oh, yes, they do. Okay, perfect. Hoy vamos a utilizar un blush completamente diferente a los que está utilizando acá en los últimos lives. This is the blush that we'll be using today. Oof, I've had this blush for the longest.
like the flower, you can still see the flower, but you can barely see some of the petals. Vamos a irnos con una brochita y miren qué bello es este rubor. Es hermoso. Al ustedes aplicar un rubor en crema y luego sellar el rubor en crema con más rubor, el rubor les va a durar. El rubor es lo primero que se cae. Entonces, al ustedes hacer esto, el rubor les va a durar muchísimo, muchísimo. So, blush is the first thing that goes away. When applying blush, cream blush, and then after setting it with more blush, it will actually make your blush last for hours. Okay, just like this. And to finish off, we are going to go with the same butter bronzer, okay? But I am going to grab a smaller brush and I am going to grab my powder just like this. And I am going to do my nose contour. Just like this. Right now it's very strong. Se les quedó pegado. And right here as well. And then I'm going to grab the brush that we did our powder and I'm going to take out any excess product to have a seamless nose contour. And just like this, we have our nose completely ready. And now we are completely ready and our skin is ready for eyes and everything else. Entonces, fíjense, ya acabo de hacerme el contorno de nariz. Es muy importante que después del contorno de nariz vayan con la brocha de... asegurar que esta sí sea la de brocha de polvo, sí. Y hagan este, ¿ok? El contorno, usé el mismo Butter Bronzer con el True Match. Usé estos dos, los mezclé y me fui con la brochita de Profusion, esta, y difuminé de esta manera. Y luego quité el exceso con la brocha de polvo que usamos para sellar en esta zona de aquí abajo. And this is how we are finished with today's class. Así es como terminamos para la clase de hoy. Recuerden que tienen el código de descuento. Aprovechen utilizarlo. Solamente les es válido hasta mañana, así que de verdad aprovechenlo. Espero que les haya gustado, que les haya funcionado. De verdad que miren, no se me ve ni una ojera, no se me ve nada. El maquillaje quedó completamente intacto. Ya están en este momento listas para hacerse cejas, ojos, labios. Me encantaría tener más tiempo con ustedes, pero este es el tiempo permitido que tengo aquí. Así que espero que les haya gustado. Les van a enviar... iba a hablar sobre las brochas. Es verdad, I did say that I was going to mention the brushes that I use. That these brushes will be sent, we'll give you a link later on so you can buy them because they are amazing. These are the Real Technique brushes. Okay, the Real Technique brushes, este set, buy the set, like buy it. O sea, este set, no me pregunten dos veces, no, que Ivana, que esto, no. Este set es un cómprame ya. Aquí está la brocha que utilicé para la base, ahí está, aquí, ya va, se me fue. No, esta no es la brocha. I don't know where my other brush, oh, here it is. So it's this one, this one, and this one. And a Real Technique sponge as well. So you literally have, o sea, de verdad que para el rostro entero, esto fue lo que yo utilicé para el rostro entero. Quizás necesitan unas brochitas más para el bronce, para no tener que combinar, pero de verdad que con esto es más que suficiente. Ahora, hay otro set que es el de los ojos, que aquí lo tengo, también conmigo. ¿Ok?
Los tengo aquí. O sea, y me hacen falta algunas. Aquí están estas y de verdad que son increíbles. Las bases que utilicé fueron las Fit Me. Abajo, arriba al lado izquierdo de la pantalla hay como un icono de una ropita o de una camisa. Si ustedes presionan ahí, ustedes pueden ver todos los productos que ya yo he mencionado. ¿Ok? Y ese es el otro set de brochas que yo les súper le recomiendo. Y una esponja que me encanta, Elf Sponge. This sponge is the best. Esta esponja es la mejor. Ok, tenemos esta, que esa la usé para la parte de abajo de los ojos, pero creo que se me cayó. Y lo que se me cae del piso en este momento, honestamente, se queda en el piso. It fell to the floor and my belly won't let me pick it up. But this is the one that I used to do my under eye circle. Okay, to conceal it. It is absolutely the best. It is amazing. And then this is the one that I use. And look, it's 2 for $10. 2 por $10. O sea, me encanta. Aparte que es súper suavecita. De verdad que no le tiene nada que envidiar a las que cuestan $20. Si ya saben cuál es la que me refiero. De verdad que esa es, this sponge is absolutely amazing. Plus it's super cheap. So these are the products that I used today. I hope you use the code Seesaw511 so you can save some money at checkout. Okay. So thank you everyone for being here with me. Thank you Buywith and Walmart for trusting me again on this live and letting me do this free classes for you that I know that you absolutely enjoy. I will be seeing you next week to see another makeup tutorial. What other makeup tutorial would you like to see? Let me know. Let me and Buywith know what else you want to see from me. I love being with here and I enjoy doing these lives. De verdad que muchas gracias a Buywith y Walmart por estar aquí, dejarme hacerles estos lives, porque si no fuera por ellos, no estuviera aquí dándoles las clases estas que son completamente gratis y de verdad que no me estoy guardando nada. Se los dejo saber sin pelos en la lengua, así que déjenle saber a Buywith y a mí también, pero déjenle saber a ellos también qué más quisieran ver de mí, qué les interesaría ver de mí. Y que quieren aprender porque estoy aquí para complacerla a ustedes. Espero que les haya gustado la clase de hoy. I hope you liked today's class and I will see you on the next one. Y bueno, y las voy a ver en la próxima clase. Aprovechen y usen el código de descuento que es hasta esta noche a las 12 de la noche. Chao. Bye everyone.